Selam i pozdrav, dragi moji. Dobrodošli u još jedan video Elmine kuhinje. Za sve vas koji me prvi put gledate, ja sam Elma. Dobrodošli u ovu malu kuhinju velikog srca koja svaki dan iznova stvara prelijepe, tople, ukusne, mirisne recepte koji nas nekada vrate u prošlost, nekada nas zadrže u sadašnjosti, a nekada nas poguraju onako u budućnost. Danas se vraćamo malo iza. Onda kada je hrana bila nešto što su ljudi izuzetno puno poštovali. Danas je to onako nekako manje aktuelno, ali i dalje pravi gurmani i oni onako sa pravim njuhom i pravim okusom, to jest s čulom okusa, osjete i dalje tu predivnu harmoniju bilo kojeg jela, bilo ono slatko, slano, toplo, hladno, u potpunosti je svejedno. Ovako, mi se danas vraćamo malkice unazad. Nećemo ići predaleko, ostaćemo ovdje gdje jesmo, ali samo nakon malo ćemo se ovako osvrnuti iza. Onda, kada se pravilo pravo domaće tijesto za svako jelo, kada je kuhinja mirisala na svakojake okuse i mirisala je na mirise, a okuse smo čekali željno onako da probamo pa da vidimo šta je to majka, šta je to nana, baka napravila da se onako lijepo okrijepimo. Danas pravimo jedno slano jelo za koje će nam trebati malo vremena, a vjerujte mi, pozavjedili bi nam i Talijani. Zašto Talijani? Zato što za ovo jelo kažu da su bosanski tortellini. Svi znamo šta su tortellini, ono lijepo punjeno tijesto koje se kuha pa se u raznim umacima onako prevalja. Danas pravimo bosanske tortelline. Tako mi na Balkanu kažemo za ove prelijepe mekane jastučiće od tijesta punjene najfinijim, najsočnijim punjenjem od lijepog uprženog mljevenog mesa, naravno junećeg ili čurećeg, to jest purećeg, koje god da odaberete nećete pogriješiti, malo luka, malo bibera i samo malo vegete iz poklopca. Ovako, mi ćemo za početak napraviti, to jest pripremiti nadjev. Ja sam ovdje pripremila sve što mi je potrebno od sastojaka. Naravno, svi sastojci će vam biti u opisu videa sa točnom količinom, to jest mjerom koja nam je potrebna za ovo jelo. Prije samog početka pripreme ja bi se samo osvrnula na nešto što je nažalost mnogima nekako u zadnjih ovih par dana trn u oku. Ne znam šta kome radim, ne znam zašto ja ne bi bila sretna i ponosna na ono što sam napravila skupa sa svojom prvom linijom odbrane i za kompletnu flotu koja broji skoro 15.000 ljudi. Dobri moji narode, ja bi da vas podsjetim, jer ja sam ovdje da bi vas podsjetila na kuharicu Elmina kuhinja, Elmina pravila. Autor sam ja, moja malenkost, molim lijepo, hvala lijepo. Ta-na-na-na. Mnogi od vas se žale jer ideje im fale. Sve im nešto jadno, stalno im dosadno. Nećemo dalje. Uglavnom, kuharicu možete naručiti putem društvenih mreža ili putem e-mail adrese koja vam je također u opisu ovoga videa i svakog prethodnog. Hvala vam puno vama svima koji ste već naručili kuharicu, a vama koji niste, ovo je baš pravi trenutak da je naručite, jer ko zna šta se krije u ovoj kuharici. Samo oni koji su je naručili, s kojima je stigla na kućnu adresu. Kuharicu ćemo ostaviti sa strane. Mi se prebacujemo na pripremu ovog prelijepog, mekanog, sočnog, ukusnog jela. Idemo. Ja ću za početak u mljeveno meso odmah dodati sjeckani crveni luk. Opet ponavljam, sve će vam biti u opisu videa, točne količine. Malo bibera. Znate da ja uvijek kažem da meso, luk, to jest mljeveno meso, luk i biber se toliko vole da je to nešto nenormalno. Naravno, bismilahi, vegeta iz poklopca
bez nje nema ništa. Svaki okus je bolji sa njom. Iako još uvijek nije plaćena reklama. I bismilahi, malo ulja. Kako bi se sve to onako lijepo sjedinilo. Ja ću sada ovako ovu tavu prebaciti na šporet. Upaliti ću ringlu na najjače i nekih 10 minuta od samog početka onako prženja. Nakon tog trenutka 10 minuta ću upržiti meso, luk, biber, malo ulja i vegetu iz poklopca. Naravno, ja vas neću zamarati tim procesom. Vi ćete vidjeti kako to meso treba da izgleda prije samog završetka, prije nego što ga budem sklonila sa šporeta. A za to vrijeme, dok se ovo dok se meso bude pravilo, mi ćemo pripremiti tijesto. Da, ja bi vama sve rekla u jednoj rečenici, ali nažalost ne ide. Mi ćemo preći na pripremu tijesta, ali vi ćete ostati uz video vrlo kratko dok ne krene meso da se prži, da vi vidite kako to izgleda. Ostanite mi uz video, ostavite like, komentar, podijelite video, naručite kuharicu, a mi se po običaju vraćamo odmah. Evo me, dobri moji narode, naše meso je spremno. Ja ću ga ugasiti i samo ću ga skloniti ovako sa strane. Neka ono malo odmori, ali mi ćemo za to vrijeme lijepo laganini da zamjesimo naše tijesto koje nam je potrebno za ove prelijepe bosniše, kako se to kaže, ne znam, nisam talijanka, ne znam talijanski, ali ove bosanske lijepe klepe da napravimo pa da vidite vi kako se uživa. Evo ovako, ja ovdje imam 3 osnovna sastojka, pored brašna naravno, koja su mi potrebna za ovo tijesto. Ovo tijesto je izuzetno lagano da se napravi. Potrebno nam je brašno, naravno, 1 cijelo jaje. Bismilahi. Ovako. Naravno, malo soli, kako bi nam, bismilahi, tijesto bilo ukusno. I ovo ćemo sad lagano krenuti, bismilahi, da ovako preradimo, da zamijesimo kako hoćete. Evo ga. Opet ponavljam za sve vas koji ste nesigurni, ne znate jel, svi sastojci i njihova količina će biti u opisu videa napisani. Polako dodajte brašno jer vam je potrebno jedno malkice tvrđe tijesto. Ne kao ono za pite mantije, jedno malo tvrđe, ali svejedno nježno i divno tijesto koje će nam dati jedan predivan obrok. Samo strpljenja, malo po malo dodajemo vode. I kada vidimo da su se sastojci onako pa podosta, vidite da su se odvojili, krenuli su da se odvajaju od zdjele, ja ću sada ovu malu grumenčicu da prebacim na radnu površinu. Kamerman, molim te, otvori mi ovo, hvala puno, nisi dugo, bismillah. Evo ovako. Sada ćemo tijesto prebaciti na površinu koja je poprašnjena. Ja ću malo samo skloniti ovo sa ruku i idemo. Treba da zamjesimo jedno ovako, malo opet ponavljam, tvrđe tijesto. Vi imate, verovatno, svako ima svoj način kako premijesi tijesto. Tako i ja. Ako nemate, ovo vam je super način. Nećete pogriješiti.
lijepo preradite tijesto. Vidite kako je tvrdo, možete vjerovatno vidjeti po potezima ruke. Ovako. Ovo ćemo tijesto ostaviti ovako na poprašnjenoj površini i ostavit ćemo ga nekih 10 minuta da malo odmori kako bi ga mogli bolje razvaljati. Naravno, za to vrijeme će se ohladiti i naše meso, a vi za to vrijeme, molim vas lijepo, pripremite jednu šerpu sa prstohvatom soli da krene da ključa. Vidit ćete zašto, sve će vam biti jasno. Idemo na posao. Vraćamo se odmah. Evo nas, dobri moji narode, kao što čujete, ovdje se radi punom parom. Da para isparava jer lagano počinje voda da ključa u koju sam stavila samo onako prstohvat soli. Ovako, za to vrijeme mi ćemo razvaljati tijesto i napraviti naše klepe. Let's go! Ovako, dodala sam još malo brašna kako bi mi bilo lakše da obradim tijesto. Ja ga ovako malo stisnem rukom i onda bismillahi poklagijom. Tijesto je malo tvrđe i podrazumijeva se da će vam trebati malo više snage da ga obradite. Ja ću ovo skloniti tamo da ne bi još spremali i nered, da ne napravimo. I sada lagano istanjujemo tijesto dok ga ne istanjimo do željene debljine. Ja ću vam pokazati kako tijesto treba da izgleda. Naravno ono se vraća, ali alhamdulillah lijepo se ono i obrađuje. Trudite se da napravite pa kao pravokutni oblik. Naravno ne možete napraviti baš pravokutni oblik, ali potrudite se da to nekako bude nalik tome. Ja ću vam naravno pokazati zašto će sada to biti potrebno. Morate jednostavno biti strpljivi, općenito kada se radi o tijestu. Evo ga. Stanjili smo. Pripazite da vam tijesto bude sa svih strana otprilike jednako tanko. Evo ga. Malo popravimo. To je to. Sada ću uzeti ovaj rezač. I režem ovo tijesto na trakice i onda poprijeko. Slično kao za mantije. Evo ovako. Sada uzimam meso koje sam ispržila i njega stavljam ovako po sredini. Pokazat ću vam naravno sa ove dvije, da ne čekate dok napravim sve. Samo ću malo, ovo je najobičnija mlaka voda, samo ću ovako rubove da pokvasim. I to ću raditi i sa ovim odmah, da ne čekate dugo. Uglavnom, ovaj proces je identičan za svaku sljedeću. Bismillahi. I sada, evo ga. Ovo vam je jedna klepa. Stavit ćemo sa strane. Znači, ovaj jedan rub prebacimo do ovog suprotnog
sljedećeg. Naravno, pazite da ih zatvorite kako vam nadjev ne bi izašao, ali ne bi trebao jer evo, ja nekad ove uši, ja kažem, ovako presavinem. Jedna veća, jedna manja, to je čar naših klepa. Ja idem da napravim sve ove, pa se mi vraćamo odmah. Idemo ih kuhati. Ljubim vas. Moje su lutkice gotove, klepice. Sad idemo direktno s njima u vrelu vodu koja ključa. Bismilahi. Tako. Klepe se ne kuhaju dugo, one se kuhaju doslovno dok onako lijepo ne isplivaju na površinu. Tako, nećemo puno. Par komada ćemo staviti, kuhamo ih nekih 5 do 7 minuta. Naravno, ja vas neću time opterećivati, ja ću skuhati naše klepe, prebacit ću ih, naravno cijedit ću ih iz vode, prebacit ću ih u jednu posudu, a vi ostanite još vrlo kratko da vidite kako ćemo i sa čime klepe servirati. Za to vrijeme ostanite uz video, ostavite like, komentar, podijelite ga i naručite kuharicu ako to već niste uradili. Ljubim vas i volim, ostanite uz video. Još malo je ostalo do onog najboljeg dijela. Vraćamo se odmah. Evo nas, dobri moji narode, ja sam skuhala klepe, možete vidjeti ovdje kako to izgleda. Ne izgleda nešto fenomenalno, ali one nisu gotove. Naravno, ja sam ovdje pripremila jednu malu tavicu na koju ću staviti maslac. I maslac ćemo odmah staviti da se topi na ovu tu ringlicu koju sam ja ostavila upaljenu. Uzet ću i crvenu papriku ovdje. Tako. Neka se maslac otopi, on će se otopiti sada za čas posla. A za to vrijeme mi ćemo se samo malo vratiti nazad i ove naše lijepe klepe ćemo onako obogatiti kiselim vrhnjem. Bismilahi. To može lijepo da se pomiješa sve kao što i hoće. Tako. Evo. Malo samo ovako premažite. To je to. Ovo ću staviti u ruke. Moram malo samo plaknuti ruke. Maslac je već počeo da radi. Možemo se prebaciti ovdje. Vidite da je počeo već. Ja sam ovdje dodala u crvenu mljevenu papriku malo soli. To je sve optimalno, to sve zavisi od ukusa. Bismilahi. Evo. To je to. Skidam sa vatre. Vi možete dodati crvenu papriku i ne morate. Ja je nekada dodam, nekada ne. Pravi izvorni recept, koliko ja znam, jeste bez crvene paprike, ali crvena paprika dodaje jedan poseban onako okus, posebnu aromu, kako to inače i radi paprika. Bismillah i sada oprezno samo. Evo ga. Dobri moji narode, predstavljam vam bosanske torteline ili klepe. Molim lijepo, ovo su vam bosanski tortelini, ravioli, ne znam ja samo kako ih zovu, iskreno da vam kažem. Ja sam čula za tortelini, čula sam i za ravioli, mada su ravioli i tortelini malkice, ima razlike između njih, ali nema veze. Znate kako to naš narod odmah sve da. Uglavnom,
Dobri moji narode, ovaj prelijepi recept, ovo predivno jelo je doslovno za age i begove. Nećete se postiditi kome god ovo da stavite na stol, kao glavno jelo, kao prilog, neki dodatak nekom jelu. Ljubav, duša, cijela kuhinja miriši na aromu ljubavi i svega ostaloga što nam je potrebno da nas održi na životu. Dobri moji narode, ja lagano video privodim kraju. Naravno, prije završetka samoga ja ću vas podsjetiti još jednom da ako niste, naručite kuharicu Elmina kuhinja, Elmina pravila, pa otkrijete da li se nalaze klepe u kuharici ili možda ne. To nećete saznati dok ne budete kupili kuharicu i vidjeli šta sve zanimljivo ima unutri. 25 slanih, 25 slatkih recepata koji su stvarno onako klasici svih vremena. Hvala vam puno na pažnji, hvala vam puno na ovom današnjem druženju. Ja se nadam da ste uživali i da ćete probati ovo prelijepo, izuzetno onako moćno i sočno jelo koje je, vjerujte mi, ne postoji dovoljno jak i lijep epitet da bi ga ukrasila. Ljubi vas i voli vaš kapetan, ostanite mi dobro i zdravo, probajte klepe, a mi se gledamo u nekom sljedećem videu sa nekim još zanimljivijim receptom koji možda nikada niste probali. Volim vas!